लोग उनके लेक्चर दूर-दूर से सुनने आते थे। वो एस्ट्रोलैब और हाइड्रोमीटर को बेहतर बनाने में मदद की। भीड़ ने रथ से खींच लिया, एक चर्च में ले जाकर उनकी भीड़ में शुरू कर दी। कुछ किताबें को तो अरब विद्वान ने अरबिक में ट्रांसलेट कर लिया। आर्टिस्ट कुछ थ्योरी तो बड़े ही अजीब तरीके से मिले। अब जानते हैं फाइनल फोर। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि 642 एडी में जब अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ तब बची कुछ लाइब्रेरी पूरी तरह खत्म हो गई। ये बात मॉडर्न हिस्टोरियन इसे गलत मानते हैं क्योंकि तब तक वहाँ कोई बड़ी लाइब्रेरी बची ही नहीं। धीरे धीरे अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी वार फंडिंग की कमी ऐसे रजिस्टर की वजह से धीरे धीरे गायब होने लगा। एल्फ्रेथिया को अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय की आखिरी बड़ी स्कॉलर माना जाता है। का स्ट्रिंग नॉलेज और एक दुखद अंत किसी फिल्मी सेंस से कम नहीं है। फिर से चौथी सदी 4th सेंचुरी की एक मशहूर मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर थी पिथागोरस। अलेक्जेंड्रिया के म्यूजियम के आखिरी सदस्य थे। उन्होंने एल्फ्रेथिया को दौर में बेहतरीन शिक्षा दी जब महिलाओं के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। वो अलेक्जेंड्रिया के न्यू प्लूमिस्ट स्कूल लीड बनी। दूर दूर से लोग उनके लेक्चर सुनने आते थे जिनमें ईसाई और गैर ईसाई दोनों शामिल थे। माना जाता है कि उन्होंने एस्ट्रोलैब, तारों की स्थिति जानने का यंत्र और हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थों के घनत्व यंत्र को बेहतर बनाने में मदद की थी। उन्होंने यूक्लिड और टॉलेमी जैसे महान विद्वानों के कठिन काम को आसान बनाकर समझाया ताकि आने वाले पीढ़ी उन्हें पढ़ सके। पृथ्वी की मौत अलेक्जेंड्रिया के गिरते हुए बौद्धिक स्तर और बढ़ती धार्मिक कट्टरता का प्रतीक बन गई। वो अलेक्जेंड्रिया के गवर्नर ऑफ एर्स के करीबी सलाहकार थे और चर्च के विश्वासियों के बीच चल रहे झगड़े में वह बीच में फंस गई। कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि एल्फ्रेथिया गवर्नर पर जादू टूना कर रही है और उन्हें चर्च के खिलाफ भड़काया। मार्च 415 एडी में एक उग्र भीड़ ने उन्हें उनके रथ से खींच लिया, चर्च में ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शरीर को जला दिया। उनकी मौत को अक्सर प्राचीन काल के विज्ञान का अंत कहा जाता है क्योंकि इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के विधवा डर में शहर छोड़कर भागने लगी। अब जानते हैं लाइब्रेरी खत्म होने से हमने क्या खोया। अगर वो लाइब्रेरी आज होती तो शायद हमारी साइंस और 3000 साल आगे होती। हमने वो इंफॉर्मेशन खो दी जो शायद आज के बड़े सवालों जवाब दे सकते थे। लाइब्रेरी में ऐसे मॉडल और डिजिटल जैसे हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के स्टीम इंजन जिन्हें अगर डेवलप किया जाता तो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन सदियों पहले आ सकती थी। एनिशिएंट लेक्चर्स और साइंस बुक में माना जाता है कि लाइब्रेरी में स्कूल्स पोथियन थी। आज हम अरस्तु के से कुछ ही वर्क्स जानते हैं पर उस वक्त उनकी सारी रिसर्च में थी। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की ऐसी थ्योरीज वहाँ मौजूद थी जो आज हमें नहीं लगती है पर वो उस वक्त के लोग एरिस्टोटेलिस ने वहीं बैठकर मतलब वहीं रहकर अर्थ की सरकमफ्रेंस नापी थी। ऐसे ही बहुत सी ज्योग्राफी और जानकारी मिट्टी में मिल गई। लाइब्रेरी के खत्म होने के बाद यूरोप और बाकी दुनिया में एक ऐसा वक्त जिसे डार्क एजेस कहा जाता है जहाँ साइंटिस्ट सोच की जगह अंधविश्वास और खतरापन लेने लगे। लोग पुरानी बेसिक बातें जैसे धरती गोल है वे भूल
گئے اور انہیں دوبارہ سیکھنے میں صدیوں لگ گئے۔ اب کوشچن اٹھتا ہے کہ جب یہ کتابیں چل گئی، تباہ ہو گئی، تو ہم لوگوں نے اسے کیسے جانا؟ جب الیگزینڈریا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لبریڈ تباہ ہو رہی تھی، تب بغداد ہاؤس آف وسڈم کے عرب ودوانوں نے بہت ساری لکھ عربک میں انواد ٹرانسلیشن کر لیا تھا۔ ہزاروں سالوں بعد جب یورپ میں دوبارہ وگیان کا دور آیا تو انہوں نے ان کتابوں کو عربی سے واپس اردو میں انواد کیا۔ اگر عرب ودوان انہیں سمجھتے نہیں تو آج ہم عربی کو شاید جانتے ہی نہیں۔ نیشنل جیوگرافک پر آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ بیکپس یا دوسری کاپیاں الیگزینڈریا کی لائبریری میں اوریجنل یا سب سے بڑھیا کاپی تھی، لیکن اس دور میں جو امیر لوگ یا دوسرے شہروں کے ودوان تھے ان کے پاس بھی ان کتابوں کی ہینڈ ریٹن کاپیاں تھیں۔ گریس، روم اور کنسٹنٹائن کے نجی پستکالیوں میں کچھ کاپیاں بچ گئی جو وقت کے ساتھ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک پہنچتے رہے۔ آرکمیڈس کے کچھ تھیوری تو بڑے ہی عجیب طریقے سے ملے۔ مدھیہ یوگ مڈل ایجز میں کاغذ یا شہپت پرچمنٹ بہت مہنگا ہوتا تھا۔ شاہی بھکشو اور منکس سیاہی کھوج کر ان پر دھارمک پرارتھنائیں لکھ دی تھی۔ آج کی آدھونک تکنیک ایکس رے اور یو وی لائٹ کا استعمال کرکے ان پرارتھناؤں کے نیچے چھپی آرکمیڈس اپنی تھیوریز کو دوبارہ پڑھا گیا۔ اسے دی آرکمیڈس پریفیکس کہا جاتا ہے۔ کچھ باتیں زبانی یاد ان سے پتہ چلا۔ یوکلڈ کی ایلیمنٹس جیومیٹری کی کتاب اتنی مشہور تھی کہ اسے صدیوں تک اسکولوں میں پڑھایا گیا۔ بھلے ہی مکھیہ لائبریری چل گئی لیکن جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وہاں سے پڑھ کر نکلے تھے انہوں نے لوگوں کو اپنی اگلی پیڑھیوں کو سکھایا اور نئی کتابیں لکھی۔ یہاں پر نوٹ کرنے والا بات یہ ہے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ یہ میں موجود کل گیان کا لگ بھگ 1% 5% ہی ہے۔ 95% سچ میں ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ اس فیصلہ نے ورلڈ کو یہ سکھایا کہ نالج کتنی نازک ہے۔ آج ہم جو کلاؤڈ اسٹوریج، ڈیجیٹل لائبریریز اور بیک اپ سسٹم یوز کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس ڈر سے نکلا ہے کہ الیگزینڈریا جیسے نقصان دوبارہ نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نالج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بار جو ہسٹری مٹ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔